অসম চুক্তি মেনে নাগরিকত্ব আইনের 6A ধারার বৈধতা বহাল সুপ্রিম কোর্টে। 1985 সালে অসম চুক্তির ভিত্তিতে নাগরিকত্ব আইনে 6A ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন 5 সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়। নাগরিকত্ব আইনের 6A ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে স্বীকৃতি সাংবিধানিক বেঞ্চের 4 বিচারপতির। একজন বিচারপতির ভিন্ন মত। বৃহস্পতিবার সাংবিধানিক বেঞ্চের 4-1 রায়ে নাগরিকত্ব আইনের সপক্ষে বলা হয় 1985 সালের ওই আইনের 6A ধারা বহাল থাকছে। প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি MM সুন্দরেশ, বিচারপতি JB পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দেয়। The principle of temporal unreasonableness cannot be applied to a situation where the classification is still relevant to the objective of the provision. The process of detection and conferring citizenship in Assam is a long drawn-out process spanning many decades. To strike it down due to lapse of time would be to ignore the context and object of the provision. Registration is not the de facto model of securing citizenship in India. The use of the deeming fiction in Section 6A2 obviates the need for registration. The provision does not contemplate a registration regime for persons who fall under this category, similar to Sections 3 and 4 of the Citizenship Act. Section 6A2 cannot be held unconstitutional for the only reason that it does not prescribe a process of registration. So I've also come to the conclusion that the provision is constitutional. বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি MM সুন্দরেশ এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র 6A ধারার পক্ষে মত দেন। শুধু বিচারপতি JB পারদিওয়ালা ওই ধারাটির বিপক্ষে মত দেন। Wish to inform you that today the Supreme Court by a 4:1 majority has upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act. Justice DY Chandrachud, Honorable Chief Justice, Justice Suryakant, Justice Sundaresh and Justice Manoj Mishra constituted the 4-member majority, and this Pariwala has dissented and has said that Section 6A is invalid prospectively. But the biggest takeaway for the people of Assam in particular and the country is that the Supreme Court will now monitor the steps that is to be taken for preserving whatever remains of Assam, that the steps that would be needed to be taken to take care of the immigration issue, the illegal immigration issue, will now be held by the Supreme Court under its monitoring. And the Supreme Court has been very clear in saying that anyone who has entered Assam post 1971, the cutoff date, they are declared as illegal immigrants and they need to be deported back. 2012 সালে সংবিধানের এই 6A অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয় অসম সম্মিলিত মহাসংঘ। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা ভারতের প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী সলমান খুরশিদ বলেন, देखिए जो भी असम अकॉर्ड के माध्यम से जो भी निर्णय लिए गए थे उस निर्णय को पार्लियामेंट ने 6A बनाकर उनको उसके आधार पे 6A बनाया था और 6A में लोगों को अधिकार मिले थे। जो 66 से पहले आए हैं, जो 66 और 71 के बीच में आए हैं, उन लोगों को अधिकार दिए गए थे सिटीजनशिप के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অসম সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের আইনজীবী আদিল আহমেদ জানান, हम लोग असम संख्यालघु संग्राम परिषद के तरफ से अपीयर हुए थे, आज इंटरवीनर थे इस मैटर में, और हम लोग 6A का समर्थन कर रहे थे। 6A का समर्थन हम लोग ने इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये असम अकॉर्ड के तहत हुई, और आज अगर इस पे सवाल उठती है, प्रश्न चिन्ह उठती है, तो फिर इसका समाधान नहीं हो सकता है। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही राय और फैसला दी है कि 6A इज वैलिड, असम अकॉर्ड इज वैलिड, और इसीलिए जो कट ऑफ डेट निर्धारित हुई है उसके तहत या उसके पहले जो सिटीजन्स आए हैं या उसके पहले जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनकी नागरिकता पर प्रश्न नहीं उठाई जाएगी। 2012 সালে সংবিধানের এই 6A অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয় অসম সম্মিলিত মহাসংঘ। আবেদনকারীদের অভিযোগ ছিল নাগরিকত্ব আইনের 6A ধারায় অসমের জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।
অন্যান্য সামাজিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যুক্তি ছিল নাগরিকত্ব আইন 1950-এর 6A ধারা অবৈধ ঘোষণা করা হলে অসমের জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ 50 বছর পর হঠাৎ নাগরিকত্ববিহীন হয়ে যাবে। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে 6A ধারাটি ছিল আইনি সমাধান। বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য মনে করেন 6A ধারা কার্যকর করতে হয়েছিল অসমের বাসিন্দাদেরই নিরাপত্তার স্বার্থে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেন আবেদনকারী অসম সম্মিলিত মহাসংঘের কার্যকরী সভাপতি মতিউর রহমান। The constitution bans itself against the Indian constitution. According to the Indian constitution, the foreigners' identification base year is 1948, 19 July. So, the Government of India and the administrative government and Supreme Court itself, the 5-member constitutional bench judges, they have not totally feel what is going on reality in Assam. অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের এ রায়ে খুশি সারা অসম ছাত্র সংস্থা। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে আসন উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেন, The All Assam Students Union on the people of Assam, we welcome the verdict given by the Honorable Supreme Court of India. After historic Assam movement, the historic Assam Accord was signed, and the clauses related to the foreign national issue, which are there in the Assam Accord, got legal entity through Clause 6A of the Citizenship Act. And this Clause 6A of the Citizenship Act was challenged in the Supreme Court of India. But today, the Supreme Court of India has said that this 6A of the Citizenship Act has a legal validity. It is legally valid. So now, in the process of giving verdict, the Supreme Court of India has said about the situation of influx of illegal foreigners from Bangladesh in Assam, the Assam movement, Assam Accord, everything was mentioned during the process of judgment. এ রায়ের জন্য দলের তদানীন্তন নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকিয়া। I thank the then leadership of the Congress for doing this accord by sacrificing their own government also for peace and prosperity of Assam and making a political solution to the problem of illegal migration. And so as such, Section 6A was the legislative solution given as quoted by Chief Justice of India. অগপ সভাপতি তথা অসম সরকারের মন্ত্রী অতুল বরা বলেন, that the cut-off year for detection and deportation of the foreign nationals would be 1971 25 March. तो इस हिसाब में हम लोग चाहते थे कि 1971 25 मार्च ये रह जाइए, क्योंकि 1951 बोलने से क्या है, जब यहाँ पे आंदोलन का टाइम पे जब डिस्कशन हुआ था भारत सरकार का साथ, उसी टाइम पे भी इस बारे में डिस्कशन हुआ था। आंसू ने रेज किया, वही आंदोलनकारी ने रेज किया था। तो तब भारत सरकार ने बोला था कि इंदिरा मुजीब पैक्ट है, नेहरू लियाकत पैक्ट है, तो इस हिसाब से जो इंटरनेशनल पैक्ट ट्रीटी है ये तो सब वायोलेट होगा। इस हिसाब से आफ्टर हैविंग ट्रेड बेयर डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन, इट वाज डिसाइडेड दैट 1971 वुड बी कट ऑफ ईयर। तो आज महामान्य सुप्रीम कोर्ट में जो मतदान दिया, राय दिया है, इट हैज again prove the acceptability and relevance of the historic Assam Accord. ঐতিহাসিক এ রায়ে বকলমে বৈধতা পেয়ে গেল অসম চুক্তি। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন যে অনুপ্রবেশের সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাধান সূত্র হল অসম চুক্তি। ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।